معروف بذات سے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے چنانچہ خدا کے لیے کسی اور خدا نہ ہونے کی وجہ اگر ہے تو یہی ہے. سمجھے بات؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ننوتوی کے نزدیک یہاں پہ وہ نا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ننوتوی کے نزدیک وصف ذاتی سے وہ وصف مراد ہے، وصف ذاتی یعنی کہ جو بذات میں نے ابھی 2 تفریق آپ کو بتائی تھی کہ نبوت ذاتی، یعنی کہ نبوت ذاتی سے وہ نبوت مراد ہے جس پر وصف عرضی یعنی کہ نبوت عرضی کا قصہ ختم ہو جائے، جیسا کہ خدا کے لیے کسی خدا نہ ہونے کی یہی وجہ بیان ہوتی ہے. یعنی کہ خدا کے بعد کوئی نبی خدا نہیں ہے. خدا اور خدا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ بذات ہے، بذات ہے، اور وہ اس کا وصف بذات ہے. اس لیے کیونکہ وہ خود بذات ہے تو اس پر جو ہے وہ کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی، خدا اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بذات ہے، آپ کی نبوت بذات ہے، اور تمام جو وصف عرضی نبوتیں جو عرضی نبوتیں ہیں نا وہ آپ کے وسیلے سے تھیں، وہ آپ پر آ کے ختم ہوگی، اس لیے آپ کی نبوت بذات بن گئی. یہ تفریق باطل تفریق ہے، آج تک کسی نے یہ تفریق نہیں کی نبوت کا لفظ استعمال کر کے، اور اس کو ایسے نام نہیں دیے. اور پھر تحذیر الناس میں اسی کو کہتا ہے یہ بات اس بات کو مستلزم ہے کہ وصف ایمانی آپ میں بذات ہو اور مومنین میں بالعرض. چیک کریں آگے، کیونکہ پھر اعتراض ہوتا تھا نا، اعتراض یہ ہوتا تھا کہ بھائی امت مسلمہ کے نزدیک حصول کمال میں، امت مسلمہ کے نزدیک تو حصول کمال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال جو ہر کمال کے حصول میں جو کہ آپ واسطہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جاری نہیں ہے. جیسے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے مسلمان اور نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ ختم تو نہیں ہوئے نا، وہ ختم تو نہیں ہوئے. تو آگے اسی کی جو اسے پتہ تھا پکڑ ہونی ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ بات اس بات کو مستلزم نہیں کہ وصف ایمانی آپ میں بذات ہو اور مومنین میں بالعرض. معاذ اللہ، معاذ اللہ. آج تک کسی نے یہ کہا کہ ایمان، علم، عمل، احسان، ہدایت، تقوی، یہ ساری چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ حضور پر ختم ہو گیا؟ آج تک کسی سے سنا آپ نے؟ عثمان بھائی معذرت، مطلب کہ وہی بات جو قادیانی کرتے ہیں کہ نبوت کا ہم یہ کہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو کتنی بڑی یہ مطلب کہ توہین ہے، ہیں؟ وہی مطلب کہ ہاں تعویل کرتے ہیں یہ. ہاں. عثمان بھائی ایک سوال ہے تو فیضان بھائی، جی جی. یہ جو ہیں وہابی دیوبند یا اہل حدیث، ان کے کوئی اکابرین یا جو ان کے بڑے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی دعویٰ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے ہیں؟ بڑوں کسی نے دعویٰ کتاب میں کیا ہے، پڑھا آپ نے؟ بڑوں نے دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشید گندگوہی کی شکل میں آتے تھے اور اشرف علی تھانوی کی شکل میں آتے تھے، پھر جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں آتے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تو اور بات، بدل کے آتے تھے. نہیں یہ دیکھیں نا، جیسے ایک بندہ وہ کہتا ہے یار میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اب یہ رشید گنگوئی ہے یا جہرے بھی ہے نا دیکھنے بڑے، انہوں نے کوئی دعویٰ کیا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے؟ ان کے بڑے کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دعویٰ کیا. یعنی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ میری شکل ہی چیز اوپر صلی اللہ علیہ وسلم میں ملنا سے آئے ہیں. ہاں جی. نہیں میری شکل میں مجھے ملنے نہیں آئے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ ان کے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب میں اس طرح کر کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور ان کے مریدوں کو یہ آتی ہے خواب کہ ہماری خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ کی شکل میں. وہ خود نہیں یہ ہاں کہتے. اے ہوئی نا گل. ہاں دیکھو نا، اج مالک نے دماغ دے پائی ہے گل کہ جہدے دل دے وچ محبت ہی نہیں ہونی تے آپ سرکار نے انہوں ملن بھی نہیں جانا. ہن جنہاں نوں محبت ہے وے، اور اہل سنت میں ہزاراں لوگ دیکھے نے ایسے جنہاں نوں عشق ہے نا،
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ जी और आज मेरी जाहिर बात सुफियान है। भाई से भी बात हुई है बाबर भाई आप भी सुन रहे हैं बाबर भाई ने उस दिन कहा था अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई ने कि सुफियान भाई नाराज़ से नहीं हो गए हैं वो कह रहे थे यार मैं बड़ा बिज़ी हूँ जिस वजह से ना मैं आ नहीं रहा इधर ना टिकटॉक पे वो मस्जिद का कह रहे थे कोई काम है और उनकी ना कोई महफिल वगैरह थी और लोग आने थे दूसरे सिटी से या पता नहीं किधर से तो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं मैं बस लगाऊंगा चक्कर इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होता हूँ सही है। आज अबू हसन भाई कितने ने अबू हसन भाई भी नहीं नजर आए काशिफ भाई भी नहीं नजर आए अब्बू हसन भाई ना अभी मेरे ख्याल से घर हैं, मसरूफ हैं। तकीर भैन कितने गैप हो मेरी जान दे टोटे इधर आओ जरा सजे हथ नाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैं इधर ही हाँ मैं ज़रा वालेकुम थोड़ा अस्सलाम जिहा सिर्फ मैनूं 2-3 मिनट दो ओके हो गया मेरी जान घड़ियां ही ताड़ियां ने समान भाई घंटा पीछे करता वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैं फिर मसरूफ हो गया था, वो भी भाग गया, फिर मैं क्या करता। अभी वो दोबारा आया था, अभी दोबारा आया फिर भाग गया। वो शोर इतना उसकी आईडी के अंदर, उसकी आवाज के अंदर। पता भी है उसे कि लोग तंग होते हैं तो बंदा 2 मिनट नहीं लगते, बंदा बदल लेता है, बंदा पर करता ही नहीं है। मैंने थोड़ा सा देखा है, फिर इधर वो आसफ भाई लगे हुए थे देवबंदियों की ठोकने, फिर मैं इधर आ गया, फिर अपनी बात शुरू कर ली। अचानक ही हुआ, अचानक ही। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ WhatsApp ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਦਾ ਜੀ घंटा ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੂ होना आज होना सी, कल होना सी। आज हो गया मेरी जान हो गया। क्या टाइम हुआ, क्या टाइम हुआ था बाबर भाई आपकी तरफ? 6:32 है। बस 7:32 हुए हैं, तो लैपटॉप पे मेरा टाइम गलत आ रहा है। चलो मैं सही कर लेता हूँ। मेरा भी 7:32 हो गया हाँ जी, हाँ जी, मैं सही कर लेता हूँ टाइम। सही है, जबरदस्त। आज मैंने भी एक पोस्ट पढ़ी है कि यूके टाइम 8 बजे हयात ईसा पे है बात इम्तियाज़ भाई की ना और पता नहीं किसके साथ है बस मैंने इम्तियाज़ भाई की देखी थी तस्वीर
ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। उस्मान भाई, इम्तियाज भाई भी बड़ी अच्छी बात करते हैं, है ना? नहीं नहीं, अच्छा, ठंडे ने ठंडे ठंडे, ठंडा बंदा नहीं चलता कादियानी। अब वैसे है भी कि बंदा तत्ता ही होना चाहिए। नहीं इन्ना भी तत्ता नहीं, थोड़ा जिहा नॉर्मल यार रहे, ठंडा भी ते तत्ता भी। जी तुसी ठंडे होगे ना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। इम्तियाज साहब देवबंदी तो नहीं है? पता नहीं क्यों ਅਸੀਂ मैंने तो तां ही ठंडे लगदे। आओ, आमन नज़ीर ग्रुप है ना? नहीं, वो तो अहमद नज़ीर साहब तो अहले हदीस हैं। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਟਾਈਲ ਸਭ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद मोहतरम जो है ना, वो उनका स्टाइल ही और है। कादियानियत ज़मीन बोस है, 10 मिनट के मुनाज़रे में ज़मीन बोस। बिल्कुल बिल्कुल। बस बस फ़र्क इतना ये है कि मुफ्ती साहब जो है ना वो अस्सलामुअलैकुम। वसीम साहब आने ने के शेख जड़ा वो मुनकर हदीस नहीं होते वड्डा लानती हरामज़ादा। एक शेख ते सारे तो वड्डा सूर ना बच्चा ने। तुसी चंगे पहुंचने हो जनाब, मैं सोशल मीडिया ते बह के एक शेख की चंगा जनाब पहुँचाने तुसां। नहीं, वो कह रहे हैं कि AK शेख पार्टी के ये बंदे हैं, वो इम्तियाज अमर हक, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो कमेंट की बात कर रहे हैं नीचे, वो मियाँ अजीम ने कमेंट लिखा है ना, एक शेख मुनकर हदीस तो नहीं, तो मैंने कहा ऐसा ही है, मुनकर हदीस है। मुनकर हदीस है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अभी तो उसकी ये टिकटॉक पे 2 महीने पहले डिबेट हो चुकी हुई है उसके साथ, और कुफरियात बक के गया वो उधर। ऐसे ही है, बिल्कुल रिकॉर्डेड पे हैं उसकी। अभी यूट्यूब पे जाके देखें, उसके बयान सारे मौजूद हैं। हदीसों को नहीं मानता वो। और उसके साथ जो है ये जो पूरी टीम है, ये भी ऐसे ही हैं सारे, मुनकर हदीस है। बस ये है कि ना, माशाल्लाह। हम कादियानियत के ऊपर देखो, वो एक क्रिश्चियन भी आते हैं, हमारे जोसेफ भाई हैं, वो भी आते हैं, वो रद्द करते हैं। भाई अपना जिस चीज़ को दुख है वो अपना अपना रद्द करें अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि किसी की तरफ उंगली ना करें। अपनी डिबेट के दौरान पैगंबर जो हैं उनके ऊपर, अंबिया जो हैं उनके ऊपर उंगली ना करें, कुरान के ऊपर बहतान ना बांधे, तो कोई मसला नहीं है, करता जाए वो डिबेट। अगर वो दौरान डिबेट कादियानियों से कुरान पे खुद ही बहतान बांध रहा होगा, तो उसको समझाया जाएगा कि नहीं, ये मुसलमानों का ये मौक़िफ़ नहीं है, इस मौक़िफ़ को तो बदल लें। अगर तो वो बदलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अपनी डगर पे वो कहेंगे हम, ठीक है आइंदा के बाद तेरी हमायत या तेरा जो है ना वो हमारे साथ लिंक कोई नहीं है। ये आए थे वो जो सीकर आया था, ये वो जो सीकर खलीफा वक्त के साथ वो बैठ के जो लगाते हैं, वो सीकर जब कादियानियों से डिबेट करता था तो वो मुल्हिदाना अंदाज से तहरीफ करता था कुरान में। शाह जी ने समझाया, वो तुम मुल्हिद है, वो ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। तू उधर बैठ के ये दलीलें दे रहा होता है, तवीलें कर रहा होता है वहाँ पे बैठ के। तो उसने कहा, शाह जी मैंने जो मर्जी कहो, मैंने जो कोई मर्जी कहो, लो वो देख लो, लैदा कर दिया।
बिल्कुल ऐसे उस्मान भाई, ये कल तक ये देवबंदी हमारे साथ ही बैठ के खत्म नबूवत का काम करते रहे ना। ठीक है, जब तक इन्होंने ऐसी हरकत नहीं की थी तो ये हमारे साथ ही थे, हमारे काम कर रहे थे, हमें कोई इशू नहीं था। मगर जब एक बंदे ने इतनी बड़ी बकवास की है, उसने कुरान पाक पे ही एतराज़ उठा दिए हैं, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एतराज़ उठा दिए, तो उसका हम उसके साथ कैसे बैठ के काम करें? हम तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। अकीदे के अंदर जो डंडी मारता है ना, हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये असल तो में फिर वही है ना, जो है देवबंदी। जजाकल्ला। बेशक बाबर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो बंदा मतलब कि अहले हक अहले सुन्नत के अकीदा पर है ना, वो हमारे लिए सर का ताज है। हम ऐसे बंदों को सुन के जवान हुए ना, कि जो हमारे डाई हार्ड, जो हमारे फैन, मतलब कि हम जिनके डाई हार्ड फैन थे ना, हमने उनको सुना है बचपन से। ठीक है, और जब उनको बड़े होके उनको देखा है उनके अकीदे ख़राब होते हुए, तो हमने उसी वक्त उनको छोड़ दिया। और कई मिसालें मौजूद हैं हमारे अकीदे के अंदर। सिर्फ छोड़ा ठीक है, नहीं, तो अहले ये सुन्नत से देवबंदी ठुड्डा क्यों नहीं मार के करते ऐसे? निकाला भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठुड्डा मार के अलग किया है। ऐसे ही है, आसिफ भाई ऑलराउंडर हैं, ऐसे मुफ्ती साहब ऑलराउंडर हैं। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही है, आसिफ भाई ऑलराउंडर हमारे उस्ताद हो गए। फैज़ान भाई भी ऑलराउंडर ही हैं, लेकिन वो सिर्फ कादियानियत पे, क्योंकि उन्होंने शुरू से काम नहीं किया। बाकी आला हज़रत के हवाले से माशाल्लाह उनकी भी तहकीक बहुत है, काम करते रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में वो नहीं किया उन्होंने। और हम भी ऐसे ही हैं, बाहर यूरोप में बैठे हैं, कुछ वक्त निकल आता है तो हम भी पूरी कोई अगर हो ना, मैं यकीन करें कि मैं पाकिस्तान में हूँ ना, पाकिस्तान में हूँ, और क्योंकि पाकिस्तान में उलमा की सोहबत बहुत ज़्यादा मुयस्सर आती हैं, मदारस करीब होते हैं, तो अगर रोज़ बंदा 1-2 घंटा सिर्फ बैठ के आए, मैं कहता हूँ वो बाकायदा डिग्री लेने के लिए तालीम ना हासिल करें, सिर्फ बैठ ही आए ना उनके पास, और इस तरह की गुफ्तगू को वो डिस्कस करें 1-2 घंटा, तो 1 साल के बाद वो मुनाजरों में, मुबाहसों में एक वो मुकाम रखता होगा, एक बला होगी, वो तो उसके साथ कोई टिक ही नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ उलमा ने, मैं ये कह रहा था कि कुछ उलमा माशाल्लाह इल्म बहुत होता है उनके पास, लेकिन उनके पास दूसरा वक़्त नहीं होता, सोशल मीडिया पे गुफ्तगू का वक़्त, बहस का वक़्त नहीं होता, मुकालमात का वक़्त नहीं होता। कुछ के पास ये दोनों चीज़ें मुयस्सर होती हैं, और बस ये भी अल्लाह का एक फ़ज़ल है, तो दोनों भी मुयस्सर होती हैं, वो उतने अपने इल्म के ऊपर वो गुफ्तगू करनी शुरू करता है। तो अगर उन उलमा को अगर वक़्त मिल जाए ना, वो मैं कहता हूँ बस छोड़ ही दें, उस्मान बहुत ही भाई, ज़्यादा। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं कि बड़े बड़े उलमा हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन मुफ्ती होना एक, यानी कि मुनाजिर होना एक बहुत बड़ा फ़न है। मुताबिकत के साथ और अगले बंदे के दलाइल को ज़हन में रख के, और ये भी ज़हन में रख के कि अगला बंदा अगला रेफरेंस कौन सा देगा, अगली रद्द कौन सी करेगा, ये भी ज़हन में रख के भाई चलना, ये यानी कि तेज़ धारी तलवार पे चलना एक ही बराबर है। भाई यही तो फन है भी, मैं सुनता हूँ ना बातें, तो किसी के मुंह से बात निकलवाना और उसको ऐसी बात करना जिससे वो पॉइंट अपना लूज करे, ਇਹ बड़ा फन है भाई। गल्लां ते सारे ही करते ने, लेकिन पॉइंट कढवाना, पॉइंट भरना, ਇਹ फन है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ TLP ਤੇ ਸਾਰੇ बैठे ਸੀ, ਤੇ आया तो वो किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, पठान से। तो मैंने कहा कि जो बंदा यानी कि
نماز نماز ہو نماز کہنے جی یہ فرض ہے لیکن میں نہیں اس کو مانتا. میں نے کہا اس کے بارے میں کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ وہ کافر ہے. وہ میں کہتے پھر پیچھے رہ کے گیا. میں نے کہا عقائد کی بنیاد پر ہی کافر کہا جاتا ہے نا بندے کو, ویسے تو نہیں نہ کہا جاتا. ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਫੀਰ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਰੋਡ ਲਾ ਲੈਣ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیجیے حکم. سر ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ سیمسنگ ہے یا ادر ਕੰਪਨੀ? ਯਾਰ ਸਰ ਮਟੋਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. ਮਟੋਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸਰ ਮਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ. ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ 24 ਅਲਟਰਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਦ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ. جی جزاک اللہ. جی عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عظیم بھائی میں کچھ حوالے پڑھنے لگا ہوں تو دیوبندیوں کے کارنامے کرتوتے سنیں. جی یہ ہے التوحید الخالص کتاب ہے ان کی، مفتی مولانا محمد شعیب خان دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ احادیث میں جو صحیح سندوں سے ثابت ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ غیر اللہ خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، باپ ہو، ماں ہو، پیر ہو، شیخ ہو، کسی کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے. کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اب آ جائیں دوسری طرف، دوسری کتاب. یہ اس کا صفحہ ہے 120. یہ جو التوحید الخالص کتاب ہے اس کا صفحہ 120 ہے. یہ دوسری کتاب ہے جناب خطبات شورش، شیخ حبیب الرحمن دیوبندی بٹالوی. یہ لکھتا ہے کہ میں رب ذوالجلال اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان مجیب نے الگ نہیں کیا. مجیب نے الگ نہیں کیا. یہاں پہ قسم کھا رہا ہے یہاں، حالانکہ وہ لکھا ہے کہ خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، شیخ ہو، پیر ہو، غیر اللہ کوئی بھی ہو، اس کی قسم کھائی تو مشرک. تو یہ شورش کشمیری جو ہے، خطبات شورش، یہ شورش کشمیری جو ہے وہ انہی کے فتوے سے مشرک ہو گیا. پھر تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے اسماعیل شہید چمار سے زیادہ ذلیل، وہ لکھتا ہے اولیاء، انبیاء، امامزادہ، پیر، شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز ہیں. اور ہمارے بھائی اولیاء، انبیاء، امامزادہ، پیر، شہید، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز ہیں. اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، وہ بڑے بھائی ہوئے. اللہ نے ان کو بڑائی دی لیکن وہ ہمارے کیا ہوئے؟ بڑے بھائی. ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ اس کے ہی اوپر 2-3 لائنیں اوپر جا کے لکھتا ہے کہ یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں
جو بڑا بزرگ ولی ہے بس بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے. اب نبی کی تعظیم بھی جو ہے وہ ہم نے بڑے بھائی کی سی کرنی ہے, بڑے بھائی کی سی. اب کی سی اور جتنی, بڑے بھائی جتنی اور کی سی, اس میں یہ دیوبندی تعویل کر کے فرق کریں گے, وہ میں اب انہی کے فتوے سے جناب یہ اسماعیل جس نے کہا کہ انبیاء اور اولیاء کی بڑے بھائی ہیں, ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کی جائے, اس پر المحند المفند میں عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے نام سے جو کتاب چھپی, ان کی جھوٹ پہ مبنی کتاب ہے یہ. وہاں پہ لکھتا ہے کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا. جو اس کا قائل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر بس اتنی فضیلت جتنے بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی پہ ہوتی ہے, تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج. اب جب یہ خود اس نے کہا کہ اللہ نے ان کو بڑھائی دی, یہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے, ہم کیا ہوئے چھوٹے, ہم کیا ہوئے چھوٹے. تو جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے, بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے. اب ہم جیسے اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, کیا ویسے ہی ہم انبیاء کی کرتے ہیں؟ نہیں. اور خود المحند میں وہ لکھتا ہے کہ جو اس چیز کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی, اس نے کتنی کہا تھی, اس نے کتنی کہی تھی, بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے. بڑے بھائی کی سی تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کہ جس طرح ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے اپنے بڑے بھائی ہیں. ہاں اللہ نے ان کو بزرگی دی ہے, انبیاء کو اولیاء کو, لیکن تعظیم ان کی کتنی کرنی ہے, بڑے بھائی کی سی. خود وہ لکھتا ہے کہ گاؤں کے چودھری جتنی حیثیت ہوتی ہے ہم نبیوں کی, جس طرح گاؤں کو چودھری ہوتا ہے. تو خود فتویٰ لگا رہا ہے اسماعیل کے اوپر کہ جو یہ کہے کہ یہ طویل ہے اصل میں, کہ بڑے بھائی سی کہتا ہے کہ اتنی سی فضیلت دے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے, تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. اب آ جائیں جی الیاس گمن کی کتاب پہ. ابھی پیچھے تھوڑی دیر پہلے الیاس گمن کی ایک کتاب پہ ہم بات کر رہے تھے. تو یہ الیاس گمن کے فتویٰ سے عاشق الہی میرٹھی جو ہے نا وہ ہونے لگا جی کافر, مشرک ہونے لگا. فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کتاب لکھی ہے اس خبیث نے, اور ساری جھوٹ اس میں بولے اس نے. اچھا لکھتا ہے, پہلے اس نے حوالہ دیا ہدایت بخشش کا, ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں, وہ تیری واز کی مجلس ہے یا گوس. تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ولی کا کیا مقام ہے, یہاں تو پیغمبر بھی حاضری دیتے ہیں, بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی نصیحت سننے کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت غوث پاک کی تعریف بیان کرنے کا ایسا انداز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور توہین ہو جائے ہرگز لائق قبول نہیں. ولی بڑے سے بڑا ہو کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اب خود سے اس نے کیا کر دی, اس کی تشریح کر دی. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی تشریف لائیے یا رسول اللہ, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ معاذ اللہ کہ اب جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا معاذ اللہ کہ ہم نے بے ادبی کر دی نبی علیہ السلام کی, توہین کر دی ہے. نہیں, یہ تو آپ کا مقام ہے, یہ آپ کی شان ہے کہ وہ اپنے عاشق کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں. لیکن یہ اب دیکھیں فیوز یزدانی, فیوز غوث العظم, یہ کتاب ہے فیوز یزدانی, ترجمہ ہے الفتح ربانی, تصنیف کیا ہے جی جناب مولانا عاشق الہی میرٹھی, جس نے تذکرۃ الرشید بھی لکھی ہوئی ہے. کہتا ہے آپ کی مجلس شریفہ انوار ربانی و مطہر رحمت و الطاف یزدانی تھی, جس میں صلحاء, جنات, ملائکہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبات کی شرکت ہوتی, اور کبھی کبھی روح پر فتوح سید ولد الآدم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا نزول اجلال بھی تربیت و تائید کی غرض سے ہوا کرتا تھا. خود اپنے ہی
आशिक लाई मेरठी पे लियाज गुम्मन ने फतवा लगा दिया, क्योंकि उधर उसने फतवा लगाया ना कि ये बेअदबी और तौहीन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये किताब में उसने ये बात लिख कर तौहीन की है, ये गुस्ताख है बहुत बड़ा। देवबंदी अपने ही फतवे से बदतरीन गुस्ताख साबित हो गया। अच्छा जी, ये किताब है मसल के उल्लुमा देवबंद, मसल के उल्लुमा देवबंद और हुब्बे रसूल किताब है। इसका दारुल उलूम रहीमिया, वहाँ से ये छपी है, उसका सफ़ा है 45। मसल के उल्लुमा देवबंद किताब है, सफ़ा 45। कहता है अब ये कैफियत है कि दुनिया भर की गालियाँ एक तरफ और वहाबी का लफ्ज़ एक तरफ। दुनिया भर की गालियाँ एक तरफ और वहाबी का लफ्ज़ एक तरफ। ये कहते हैं ना वहाबी सूरां दे सूर, इन्होंने ऑडियो एक रिकॉर्ड वो ऑडियो खुद से बनाई है ना इन्होंने। अब खुद अपनी किताबों में क्या लिखते हैं देखें कि अब ये कैफियत है कि दुनिया भर की गालियाँ एक तरफ, माँ बहन की गालियाँ तो होती हैं एक तरफ, और वहाबी का लफ्ज़ एक तरफ। वहाबी कह दिया, इसके माना ये हुए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है। यानी कि किसी को आपने वहाबी कह दिया ना, तो इसका मतलब है ये कि नबी का ये गुस्ताख है। तो ये गाली से भी भरा है, बड़ी बात है। औलिया अल्लाह को नहीं मानता, कब्रों की ज़ियारत को मना करता है, सारी बातें इस एक लफ्ज़ के अंदर हैं। फासिक कहा जाए, फाजिर कहा जाए, वो इतना सख्त नहीं जितना वहाबी का लफ्ज़ सख्त है। हम बारहा बरात कर रहे हैं, 150-200 साल हो गए बरात करते हुए कि हमारा कोई ताल्लुक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से नहीं, कोई भी ताल्लुक अब्दुल वहाब नजदी से नहीं है। अब आ जाए जी मलफूजात मरीजुल उम्मत अशरफ अली पिस्तानवी, वो क्या लिखता है। कहता है अशरफ अली थानवी के बारे में, देवखानी अशरफ पिस्तानवी कहता है कि मैं तो कहा करता हूँ कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो तो सब की तनख्वाह कर दूँ, फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएं। यानी कि पैसे देकर 10,000 रुपया ये गुस्ताखे रसूल बनाना चाहता था लोगों को पिस्तानवी। अशरफ अली थानवी, ये अशरफ अली नहीं है, ये अशरफ अली है जो फेल ऐसे काम करता था। कहता है मेरे पास 10,000 रुपया हो, सब की तनख्वाह कर दूं, फिर देखो सब ही वहाबी बन जावें। मेरे पास इस पर वहाबी होने के, देवबंदियों के वहाबी होने पर 10 से ज़्यादा वाले मौजूद हैं। लोगों को वहाबी बना रहा है, और खुद जो है वो लियाज गुम्मन ने एक फतवा दिया हुआ है कि वहाबी सूरां दे सूर ने, वहाबी सूरां दे सूर ने। कहता है कि एक बंदे ने एक औरत को गाली दी, तो उस औरत ने आगे से कहा कि मैं तेरे मुंह च भाभी तुन्ना। तो बंदे ने कहा यार मैं तो इतनी बड़ी गालियां दी हैं, मैंने कहा तेरे मुंह च मैं तुन्ना, तेरे मुंह च मैं तुन्ना, तो आगे से इसने मुझे कह दिया कि मैं तेरे मुंह च भाभी तुन्ना। ये वो ऑडियो पड़ी हुई है अलियास गुम्मन की, नेट पे जाके देख लें, अलियास गुम्मन उस अबाउट भाभी। उस्मान भाई की एक मिनट, मैं ना वो ऑडियो मैंने भी सुनी है, वो ऐसे थी थे वो, एक औरत जो है वो कहती है कि तेरे मुंह में सूर, दूसरी औरत आगे से जवाब देती तेरे हाँ मुंह में भाभी। यानी भाभी सूरा हाँ ने सूर है। इस तरह की वो ऑडियो मैंने भी सुनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखें वो इन्होंने धोखा दही करके मिल मिला के इन्होंने वो खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बात मंसूब की एक, और गलत रिकॉर्डिंग की और गलत ऑडियो उसके ऊपर चढ़ा के ना उन्होंने पेश कर दी। एआई से सारा कुछ हो जाता है। तो जबकि ये तो किताबों में छपा हुआ है आपकी, अलियास गुम्मन की है खुतबाते अलियास गुम्मन, इस तरह की किताब है मेरे ख्याल से। मैं निकाल के आपको ना दे देता हूँ वाबियों के बारे में। तो वो वाबियों के बारे में कहता है, एक मिनट, ये है जी किताब खुतबात मुतकल्लम इस्लाम लियास गुम्मन, खुतबात मुतकल्लम इस्लाम लियास गुम्मन। इसका सफ़ा है 56। दो अंग्रेज़ और वहाबियत। लिखता है कि दो औरतें आपस में लड़ पड़ी। एक औरत ने कहा तेरे मुंह में सूर, तेरे मुंह में सूर तुन्ना।
जो पंजाबी समझते हो उसने कहा कि तेरे मुंह में मैं खंजीर दूं। दूसरी बोली तेरे मुंह में भाभी तुन्ना। फिर वो उसकी उर्दू करते हैं कि इसका मतलब है कि उसने कहा कि तेरे मुंह में मैं भाभी दूं। एक कहती है तेरे मुंह में खंजीर दूं, दूसरी कहती तेरे मुंह में भाभी दूं। अब दूसरी चुप हो गई, जवाब नहीं आया। लेकिन अंदर भड़ास थी, अंदर भड़ास थी। वापस आई, माँ से कहती है कि अम्मा आज हमारी लड़ाई हुई। उसने कहा तेरे मुंह में भाभी दूं। तो अम्मा ये भाभी क्या होता है? उसने कहा बेटी 100 खंजीर मिलाओ तो एक भाभी बनता है। 100 खंजीर मिलाओ तो एक भाभी बनता है। ये सफ़ा 56 के ऊपर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अपनी जो है जलालत को मिटाने के लिए इन्होंने अल्लामा खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक बात मंसूब की कादियानियों के साथ मिलके। तो आप अंदाज़ा लगा लें इनका। तो वो मैंने बता दिया कि अशरफ अली थानवी 10,000 रुपया दे के क्या बनाना चाहता था? सूअर बनाना चाहता, जो कि 100 खंजीर मिलाओ तो एक भाभी बनता है। तो वो 100 खंजीर के बराबर एक भाभी बनाना चाहता था और गुस्ताख रसूल बनाना चाहता था। क्यों? खुद इनकी किताब है मसलक के उल्लू माँ देवबंद, सफ़ा नंबर मैंने आपको बता दिया हुआ है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, एक किताब है असम भाई, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हज़रत अशरफ अली थानवी, इस तरह का नाम है कि इल्मी कारनामे, इस तरह की ये किताब है। आप लिखेंगे ना, मैं आपको किताब बता ही दूँ। इल्मी यार कारनामे वो या किताब पसंदीदा वाकयात? नहीं, एक तो पसंदीदा वाक़यात है ना, एक और है। यार किताब पढ़ेंगे ना आप, हज़रत थानवी के इल्मी, ऐसी थी किताब, बड़ी ज़बरदस्त किताब। मैंने डाउनलोड की हुई है, मुझे अब ना निकालनी पड़ेगी। ओए होए होए होए! मैं कहता हूँ तुरा पढ़ देती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सुल्तान रही भाई और सुल्तान रही भाई उसकी मर्जी ठोक के आए उसकी ये अरमान। अच्छा, अभी और दोबारा वो गए ना, थे उधर सारे? हाँ जी हाँ जी, तो वो ना एक नीचे बैठा हुआ था लूती, तो वो कहता है वो जी वो ना गोस्पा के धोबी का नाम बता, नाम क्या है? तो मैंने फिर उसे ना हवाला दिया, मैंने कहा इस हरामी से पूछो, ये मौलाना फजल रहमान मुरादाबादी जो है ना, ये हकीमुल उम्मत ये जो किताब है इसके अंदर जो है ना वो उसने लिखा है ये वाक़या गोस्पा के धोबी वाला। तो इस हरामी से पूछो ये गोस्पा के धोबी का क्या नाम अबू हसन भाई उसके बाद उसका माइक नहीं खुला। है। नहीं, वो अशरफ अली थानवी ने लिखा हुआ है गोस्पा का धोबी। वही वही हवाला पेश किया ना उधर मैंने, तो मर के साथ ही लुटी जो है ना, लुटियों की मौत वाक़या हुई। अच्छा यार, चलो सही हो अब गया। ये लुती पिटेंगे, ये सुबह शाम पिटेंगे ये। उस्मान भी आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ जो इसने वो जो इसने 5 लाख रुपए का ऐलान किया है ना, वो भी सुनाता हूँ। अभी मैं अपलोड करके ना आपको सुनाता हूँ। नहीं व्हाट्सएप ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਬਾਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। हम देंगे बरेली का बांस, मैंने देखा नहीं हले। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਵਾਣੀ ਜੇ? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं ਆਪ हले देखो सिर्फ ना, देखा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹਵਾ ਲਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਾਂਬਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं सर बरेली का ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ और क्या बात हुई आगे? उसी आगे में है वहाँ पे यही। आगे फिर मैं वहां से निकल आया, तो जमील भाई भी निकल आए, तो फिर नारे मारने शुरू कर दिया, भागे भागे नहीं भागे। कहता ना भाग गया है वो, अबू हसन भाग गया है। मैंने कहा भाग किधर गया है? वो तो हवाला दे के तुम्हारी मंजी ठोक के चला गया। तो बात ये थी कि वहां पे मैं उसको यही कहने गया था कि इंसान के बच्चे बनो, ये बदमाशियां जो है ना अपनी पिछवाड़े में लेके घर पे बैठे रहो, ये बदमाशियां ना करो। यहाँ पे इल्मी जवाब दे सकते तो दो, वरना खामोश रहो। तो फिर उसके बाद ये बाकी जो बात हुई है। हम्म जीम भाई आप क्या कह रहे थे?
मैं कह रहा था कि जो ये बरेली का बांस है ना, ये इनको नीचे से लेना और ऊपर से निकालना। भाई अंदर का जो सारा गंद है ना, अच्छा जी, आमिर अपने जो आमिर सियाल साहब है ना, उनकी बराड के ऊपर जो है ना वो कल रात को 1 बजे जो है ना वो कल डिबेट होनी है। तो साथी नींद शींद पूरी कर लें, जिन जिन साथियों ने जो है ना वो साथ में शामिल होना है ना, तो वो नींद पूरी कर लें अपनी, ताकि जो है ना बरेली का ਤੁਸੀਂ बांस फिर जो है ना वो आपको हाँ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ WhatsApp पे। मौजू बता दें। मौजू पहले नंबर तो 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਧਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ अच्छा, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। कौन सा किस ये बात पे ABR के 5 साथ? लाख है? हाँ हाँ, 5 लाख रुपए उसने कहा है ना कि वो हमें दिखाएं कि जो है ना वो जो थे ना उलमाए लुधियाना, वो रशीद गंदगो जो था उसके पास खुद गए थे चल के, कहता ये आपने दिखाना है तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आज मैं दोबारा गया हूँ तो मैंने कहा यार इनाम थोड़ा सा बढ़ा दे, कहता 3 लाख रुपए, चलो मैं कर देता हूँ। मैं कहा नहीं नहीं 5 लाख रुपए कर। तो 5 लाख रुपए का उसने ऐलान कर दिया और रिकॉर्डिंग भी कर दी है, रिकॉर्डिंग भी उसकी मैंने कर ली है, और उसके अंदर जो उसने धमकियाँ वगैरह भी दी हैं ना जान से मारने की, वो भी रिकॉर्ड हो गई हैं साथ साथ। यार एक काम करें सारे भाई जो ना यहाँ पर है रेगुलर अपने साथी, वो ना मुझे अपना अपना नंबर मैसेज करते हैं WhatsApp पे। अपना अपना एक खास ग्रुप बनाते हैं, अगर कोई ऐसा हो ना मसला तो बंदा सबको यानी कि उसमें टिकटॉक का लिंक भेज देता तो पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। जी ठीक हो। अच्छा आसिफ भाई, पाकिस्तानी रात के 1 बजे का टाइम है या कौन सा, या आपकी कंट्री के हाँ, मुताबिक? वो उसने चोरों वाला टाइम रखा है ना उसने, वो तो चोर जो है तो चोरों वाला टाइम रखा है ना उसने। हम्म, अच्छा वो बता देना कि 5 लाख किस चीज का। 5 लाख रुपया वो दिखाना है कि जो है ना वो उलमाए लुधियाना जो थे ना, वो रशीद गंदगो के पास फतवा लेने गए थे मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। तो ये कहता है कि नहीं, वो यानी इसका ये दावा था कि आपने ये दिखाना है, ये दावा था इसका ना कि आपने दिखाना है कि उलमाए लुधियाना खुद बनफ्से नफीस खुद वो गए थे वहाँ पे मदरसा देवबंद, वो कहता था दिखाना है आपने। अच्छा वो ये मैं मुफ्ती ये छोले दे के मुफ्ती बने होते हैं, ये कोई ये मुफ्ती शुफ्ती ये कोई नहीं होते, ये सारे ये जितने भी ये लूती हैं ये सारे वहाँ पे ये मुफ्ती अजीज़ुर रहमान रखे हुए हैं ना सारे मदरसों के अंदर, वहाँ से ये इलम भरवाते हैं। जिस तरह से वो आपको पता है वीडियो वायरल हुई थी, वो इलम भर रहा था एक लूती की जो है ना पीछे से, वो जैसे वो गाड़ियाँ नहीं आई हुई आजकल वो चार्ज वाली। जी नहीं, ये बात गलत है। छोले दे के जी मुफ्ती जी बने, ये दुबर दे के मुफ्ती बने। जी आसिफ भाई मौजू क्या हाँ तय जी हुआ? हाँ जी जी, मौजू जो है वो आपको बताया तो है यार, यही मौजू है। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर पहले जब गया था तो उधर ये बात कर रहा था, कहता है यार ये देखो इनका दावा है कि मौजू ये है कि एक तो लुधियाना वाले जो थे ना वो वहाँ पे गए थे, और दूसरे नंबर पे ये जो थे ना देवबंदी जो हैं, ये कहते हैं कि जी सबसे पहले फतवा हमने दिया था। तो लेकिन हालांकि दूर दूर तक जो है ना वो कहीं से साबित नहीं है कि इन्होंने कोई फतवा सिरे से दिया ही नहीं, साबित ही नहीं है कि इन्होंने कोई फतवा उसके ऊपर दिया भी है, सिरे से साबित ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ वो मिर्ज़ा कादियानी के साथ गटमट करके और वो इशात सुनने वाले के साथ गटमट करके ना, वो सिर्फ एक वहाँ पे ना अपना एक इक़्तिबास जो है ना वो शाया करवाया हुआ है कि हमने फतवा दिया है, वो फतवा मौजूद कोई नहीं है। जिस तरह से अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का तहकीकात दस्तगीरिया के अंदर बाकायदा तौर पे मुकम्मल जो है वो हवालों के साथ उसका रद्द किया, इशात सुन्ना वाले का रद्द किया, मिर्ज़ा कादियानी का रद्द किया उन्होंने, और एंड पे जाके उन्होंने उलमाए हरमैन शरीफैन के तमाम फतावा जात जो हैं वो सारे उन्होंने वहाँ पे नकल किए हैं नीचे जाके। ये तरीक़ाकार होता है फतवे का, ठीक है जी। जिस तरह से इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बरेली का बांस दिया था इनके 4 उलमा को,
اور وہ باقاعدہ طور پہ وہ کتاب پرنٹڈ ہے، پرنٹڈ شکل میں موجود ہے، اس کے اندر فتویٰ بھی موجود ہے، اور علماء حرمین شریفین کے وہاں پہ اسماء گرامی موجود ہیں اور ان کے فتاوی جات موجود ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے دکھانا ہے کہ انہوں نے، ان کے علماء نے کون سا فتویٰ جاری کیا ریٹن میں، وہ ثابت کریں، سامنے پیش کریں۔ وہ ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں، ایک فراڈ یعنی کہ جھوٹ وہ پیش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے فتویٰ دیا تھا۔ کہاں دیا تھا؟ حوالہ کوئی موجود نہیں۔ کدھر ہے حوالہ کوئی نہیں موجود۔ کہانیاں سن لیں ان سے جتنی مرضی، اور دلیل کے اندر، دلیل کے طور پہ میرے سامنے مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کر رہا ہے، اور میں کہا الو کے پٹھے، قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ کذاب ہے، فاسق ہے، اس بندے کی بات کا اعتبار کوئی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور تو میرے سامنے مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ الو کے پٹھے جاہل، تجھے مفتی بنایا کس نے؟ کس نے تجھے مفتی بنایا؟ بتا ذرا۔ بھائی اگر تو مرزا قادیانی کا یہ حوالہ پیش کرنا ہے اور اس کو تو اپنے لیے حجت تسلیم کر رہا ہے، اپنے لیے حجت مان رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس کے پھر دوسرے حوالے بھی تسلیم کرنے پڑیں گے جو اس نے رشید گندگو کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل بالکل، وہاں پہ بکھلا گیا جب اس نے حوالہ پیش کیا، تو میں نے آگے سے قرآن کی آیت پیش کی نا، تو بکھلا گیا، جیسے پاگل نہیں ہو جاتا بندہ، پاگل نہیں ہو گیا، اچھا یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا شان ورود کیا ہے، یہ وہ۔ میں کہ تیرا دماغ سے یہ طرح پوچھ کیا رہا ہے تو میرے سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق و فاجر کی جو بات ہے اس کی تحقیق کر لو۔ تو اگر اس پہ یہ حوالہ میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے تو نے فتویٰ پیش کرنا تھا رشید گندگو کا، پیش کر، کی طرح فتویٰ دیا رشید گندگو نے۔ اچھا آپ کو چلو کفر کا فتویٰ آپ آگے سے کو علماء لدھیانہ کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ علماء لدھیانہ جو ہیں وہ تو خود جوتیاں مار رہے ہیں۔ جی آپ کو چلے میں ایک فتویٰ سناتا ہوں، یہی دھوبی، غوث پاک کا دھوبی کہتے ہیں، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دھوبی کا واقعہ مولانا شاہ فضل الرحمان سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا، اس سے قبر میں سوال ہوا من ربو کا وما دینو کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں، مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے ہنس کر چھوڑ دیا۔ فائدہ لکھا ہے، اس کی شرح لکھی ہے، کہتے ہیں اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ایمان تقلیدی معتبر ہے، اس پر اشکال نہ کیا جائے، کیونکہ مقتدی کہا کرتا ہے کہ جو نیت امام کی وہی میری، اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک میں فرق کا فتویٰ سناتا ہوں ان کا۔ جی اب بات ہے جی آپ کو اشرف علی موضوع سمجھ آ گیا ہے نا جی؟ اپنا موضوع مناظرہ سمجھ آ گیا جی؟ موضوع مناظرہ سمجھ آ گیا؟ ہاں جی ہاں جی، تو بس اس کے اوپر جو ہے نا وہ حوالہ جات جو ہے نا وہ آپ سارے مرتب کر لیجئے گا۔ اگر میرے سے بھی کوئی خدمت اس میں کوئی ہے درکار تو مجھے بتانا، آپ نے میرے ذمہ کو کام لگانا وہ لگا دیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر لیتا ہوں میں۔ اچھا اور عثمان بھائی، وہ جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اوپر وہ 5 کتابیں جعلی لکھ کے جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراضات جو پیش کیے تھے نا، وہ ان کی کتابوں میں سے حوالے مل جائیں گے؟ وہ بتاؤ، کتاب بھیجی تو تھی سیف النقی، وہ ان کی کتاب شائع کی ہے نا انہوں نے، السیف نقی۔ چلے میں دیکھتا ہوں، پوری کتاب بھیجی آپ نے مجھے یا حوالے بھیجے آپ نے مجھے؟ آپ کو ٹائٹل پیج بھی بھیجا تھا، اسی کتاب کے 2 صفحے بھی بھیجے تھے جہاں پہ انہوں نے ان کتابوں کے حوالے اور مطبوعے بتائے ہاں ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا۔ ایک آپ نے فتاوی رضویہ کا حوالہ بھیجا اور ایک ان کی کتاب کا حوالہ بھیجا، میں سمجھ گیا بالکل ٹھیک۔ اور یہ کتنے بڑے یہ دجال، کتنے بڑے یہ فراڈی ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے جو بانیان تھے وہ اتنے بڑے چور قذاب تھے، تو یہ لوگ تو پھر ان کے آگے چیلے ہیں، یہ تو چیلے ہیں۔ آج دیکھیں، آج جب اسے پتا چلا نا کہ 1 لاکھ روپے گیا، چاچی تو گئی، جب اسے پتا چلا نا تو ساتھ ہی اپنے بیان بدلنے شروع کر دیے، وہاں پہ یہ لکھا ہو، یہ لکھا ہو، ایسے لکھا ہو، ویسے لکھا ہو۔ میں نے کہا تجھے میں کل تیری ریکارڈنگ سناؤں گا،
जिसमें तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के तूने कहा था कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अगर उलमाए लुधियाना वहाँ पे गए हैं, दारुल उलूम देवबंद मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर फतवा लेने के लिए, ठीक है जी, हालांकि तूने फतवे का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन हम चल बीच में ऐड कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं कि तूने ये कहा था कि मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर फतवा लेने के लिए वो वहाँ पे गए हैं। कल तुझे साबित करेंगे और तुम्हारे घर की किताब से साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला पर फजल खुदा। 5 लाख रुपए रेडी रखी मुफ्ती, याद रखी मेरी बात, कल के बाद तो टिकटॉक पे नजर नहीं आएगा। और हाँ, मैं तुझे 5 लाख भी, चल 1 लाख रुपए तुझे मैंने कहा था ना मैं तुझे माफ कर दूंगा, चल मैं तुझे 5 लाख भी तुझे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त मेरी वही है, कैमरा ऑन करके इस तरफ दुबर शरीफ करके पैंट उतार के तूने माफी मांगनी है बरेलवियों से, मैं तुझे 5 लाख भी माफ कर दूंगा। जा रिकॉर्ड कर ले मेरी बात। हाय हाय की नजारा आएगा आसफ भाई। नहीं कोई 1 लाख ਤੁਸੀਂ रुपया ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ। मेरी बात सुने ना, 1 लाख अस्सलाम रुपया वालेकुम। अपने पास रखे ना, जब वो दुबर ऊंची करे तो 1 लाख रुपए तो अपने पास रखे लुटाने के लिए। नहीं नहीं भाई मेला कराई ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਐਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋੜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਹਾਰੀ यार अल्लाह की बंदी। ਵੈਸੇ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਏ.ਬੀ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੁਬਰਾ ਕਟਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੀਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮੁਨਾਦ ਭਾਈ ਵੀ ਪੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਪਿਆਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। आसिफ भाई छोले दे के नहीं छोली दे के। वालेकुम अस्सलाम। ये वो सब यार भाई ऊपर से उसकी बेवकूफ़ी देखें, कैसा गधे का बच्चा है। वीडियो चलाता है, कहता है कि काशिफ भाई की मेरे पास वीडियो है, ये जी के क्या कह रहे हैं काशिफ भाई उसमें कि तुम इंतशार यहाँ पे फैला रहे हो तो मजबूर ना करो कि हम तुम्हारा डाटा निकलवा। कहता मैं ये जो है ना, अगर तुम वहाँ पे जाओगे ना शिकायत लगाओगे, मैं जाके ये दे दूंगा। और मैं जाहिल के बच्चे उसमें वो क्या कह रहे हैं कि तुम इंतशार फैला रहे हो। मैंने कहा अगलों ने पूछना नहीं है तुमसे इंतशार कौन सा फैलाया तुमने। अब इसकी अकल देखे इस बंदे की कि कौन सी वीडियो इसने आगे जाके देनी है। और मैंने कहा आगे से जो काशिफ भाई को जो तुमने धमकियां दी हुई है ना, और मैंने कहा वो भी हमारे पास सबूत मौजूद है। मैंने कहा ज्यादा लंबे अरसे के लिए तुमने अंदर हो जाना, इंसान बन जाओ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦੋ ਜ਼ਰਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਛਤੋ ਦੇ ਜਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 2 ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੱਥ ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਨਾ ਸੁਰ ਨਾ ਸਵਾਰ। ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖ ਯਾਰ ਅਸਬ ਆਪਣਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਦਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਬਸ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਬੂ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮਜਜ਼ੂਬ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਅੱਬੂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਰਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਕਟ ਬਣੀ ਤੇਰੀ। ਹਾਏ 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 ਵਾੜੇ ਵਾਸ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ।
ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਪੋ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਠਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਓ अपना तकीर भाई इंशाल्लाह जब हम